बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तहरीक कायनात है और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी बावरे पास्को का ये खरीदारी मरकज है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं ये गंदम ट्रालियों से उतारी जा रही है। तो इस मरकज में यहाँ इशफाक साहब है, परचेज इंस्पेक्टर। उन्होंने बताया कि हमारे 60,000 बोरी हमने खरीदनी थी, आज 60,000 अमल कर लिया। अब नई स्कीम आ रही है, उसमें जो बताया जाएगा वो दोबारा हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर जब मुकामी जिम्मेदार जो है, मुकामी किसान है, गरीब लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, जो यूँ समझे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है ये गंदम उगाने के लिए, रात को उठ उठ के पानी दिया, महंगी खादें खरीदी, दवाइयाँ महंगी खरीदी, खाद्य बहुत ज्यादा महंगी खरीद के ये गंदम उगाई, तो वो यहाँ जलीलो खार हो रहे हैं। यहाँ किसी भी मुकामी जिम्मेदार को एक बोरी भी नहीं मिली। ये बोरियां किन्हें मिली है? ये या तो बड़े सियासतदान ले उड़े, बाअसर लोग ले उड़े, या पैसों वाले ले उड़े। क्योंकि यहाँ पर जो गंदम आ रही है ये आड़तियों की आ रही है, बड़े आड़ती हैं। ट्रकों के हिसाब से किसी जिम्मेदार किसान इस वक्त किसानों को ये 100 बोरी दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 96 बोरी ये दे रहे हैं। तो यहाँ 96 बोरी एक ट्रक पे तो नहीं ना आती, ये सैकड़ों के हिसाब से ट्रकों पे बोरियां, ट्रालों पे बोरियां आ रही हैं। तो ये आड़तियों की है, मिडल मैन जो है, जिन्होंने किसानों से सस्ती गंदम खरीद ली है, अब गवर्नमेंट को महंगी बेच रहे हैं 3900 रुपए की। तो असल में ये पास्को वफाकी महकमा है, सूबाई महकमा नहीं है। यूँ मैं समझता हूँ कि ये DC की पहले जिम्मेदारी नहीं थी, वफाकी महकमा है, FIA की जिम्मेदारी है कि ये इंक्वायरी करे कि आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 14.5 लाख बोरी जो है बारदाना आया है, लेकिन मुकामी किसानों को नहीं मिली। 2-4 बड़े लोग जो है वो ले उड़े, या फिर वो ले गए जिन्होंने कमाई करनी है, जिन्होंने पैसे दिए हैं। ये कहाँ पे करप्शन हुई ये देखना FIA की जिम्मेदारी है, क्योंकि वफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो है, उसे देखना होगा कि ये हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो इस वक्त किसानों का बुरा हाल किया गया है, किसानों से एक बोरी गंदम नहीं खरीदी गई 3900 गवर्नमेंट के रेट से, किसानों से तो 2800-3000 में खरीदी गई है। किसान अब भी ये सब किसान है यहाँ पे जो यहाँ जलील हो रहे हैं गंदम बेचने के लिए। इन्हें बताना नहीं मिल रहा, कह रहे हैं कि यहाँ हमने खरीदा, जबकि मुकामी किसी किसान एक बोरी भी नहीं है। ये सब बाहर से आए, तो ये से लाने मंगवाने वाले लोगों को दाना ये देख एजेंसी की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि लोग जिन्होंने किसानों खिलवाई है, किसानों की सख्ती की है, करप्शन है, बगैर करप्शन जिन्होंने उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उन्हें भी और उन्हें सजा दी है। यहाँ उन्होंने कार अदा किया, क्योंकि अब 5 लाख की दोबारा है, तो बेचारे किसान मिडल में को गंद चुके हैं, वो तो अब मजीद अब 5 लाख में लाइनें सिखाने मेरिट नाम की तो कोई ये भी बैठा है, भी बैठा है, दे ना, कह रहे हैं कि मेरिट देंगे। 15-5 लाख मेरिट पे, 15 लाख मेरिट पे जिम्मेदार ये पाकिस्तान खुदारा गरीब किसानों के साथ ये से बात को और होना अफजाबाद में। इससे पहले पिंडी बावरे सेंटर पे गुफ्तगू हुई, वहाँ के हालात भी आपने देखे। तो यहाँ पर
پاسپو کے انچارج ہے فضل صاحب وہ تو نہیں ملے، یہاں ان کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹارگیٹ 35 بوری تھا جو کہ ہم نے عمل کر لیا ہے، اس لیے آج یہاں پر ٹرک ہے تو یہ 35,000 بوری جو ٹارگیٹ تھا وہ تو انہوں نے خرید لیا۔ اب نیا دوسرے فیز میں گورنمنٹ پاکستان نے جو بوریاں نہیں احمد آباد تو اس کے لیے محکمہ مال کا پہلے یہ پاسپو والوں نے خود دی ہے بوریاں، تو اب محکمہ مال کو ڈی سی صاحبہ نے اے سی صاحبان اور دیگر جو عملہ ہے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو اب وہ پراپر طریقے سے زمینوں کو ان کی زمین کے ان کے حساب سے گرداری کے حساب سے پرچیاں دے رہے ہیں، یہاں پرچیاں باندھی یہ محکمہ مال کا عملہ یہاں موجود ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ہاتھی تو گزر گیا، اب ایک وہ پوچھ کے لیے یہاں میرٹ کھیلا جا رہا ہے، جو قبضے کا کام تھا وہ تو کیا نہیں۔ ڈسٹرکٹ میں 15 لاکھ بوریاں باردانہ بغیر میرٹ کے دے دیا، کرپشن کی گئی، بڑے سیاستدان ہیں لیکن وہاں تو میرٹ ہوا۔ اب 5 لاکھ بوری آ گئی ہے تو اب ذمہ داروں کو پہ یہ محکمہ مال والے یہ ڈیوٹیاں ساری انجام دے رہے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہاں کی 35,000 بوری جو پاسپو نے خریداری کی ہے اس میں حافظ آباد کے مقامی کسی بھی ذمہ دار کسی بھی کسان کو ایک ان کا نہیں خریدا، بلکہ ضلع کے باہر کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے آڑتی ہیں، ان کی جو ہے گندم خریدی گئی ہے اور یہاں یہ سٹاک لگا دیا ہے۔ حافظ آباد کے جو کسان ہیں وہ اپنی گندم بیچنے سے مایوس ہیں، اب وہ در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں گندم بیچنے کے لیے، مڈل میں آڑتی ہیں وہ ان سے سستی گندم خرید رہے ہیں۔ تو یہاں اب وہ محکمہ مال کے ملازمین پٹواری قانون کو ان کے پیچھے پرچیاں بنوا رہے ہیں 6 بوری کے حساب سے، وہ پرچیاں لے کے اب دیکھیں ان کی کب آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں، انہیں مبادلہ ملتا ہے یا نہیں۔ گورکھ دھندا ہے جو نے اور خاص طور پر حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں جو کھیلا گیا، ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہاں حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں 3 ایم این اے 2 حکومتی کی اور 1 اپوزیشن کی، اسی طرح 3 ایم پی اے، 1 سینیٹر، وفاقی وزیر، ان کے ہوتے ہوئے حافظ آباد کے جو ہیں جو کسان ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے۔ ان کی گندم کھیتوں میں پڑی ہے، انہوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، لیکن خریدی نہیں گئی، وہ بیچارے پریشان ہیں۔